Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning today. Fine, great. Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. I think you're so excited and very happy today. It means that you are ready to beginning our class today. That is, student. Okay, so before we start our lesson, please let's pray together. So, anyone want to lead our pray? Okay, you silahkan. Okay, thank you very much. Okay, now let me check your attendance first, ya. Okay, who is absent today? No one missing, right? Okay, good. Thank you. So do you think that English is difficult? What do you think about English? Bahasa Inggris tuh sulit nggak sih menurut teman-teman? Oke, ada yang bilang agak susah, ada yang bilang susah, ada yang bilang lumayan bisa, ada yang bilang nggak suka, ya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu nggak susah ya selama kita mau belajar. Lalu kita nggak boleh takut kalau kita pas belajar kita salah, pas belajar kita belum benar, ada salah mengucapkan lalu ada salah di mengerjakan soal, itu wajar. Don't worry about your mistakes ya, karena tentu saja belajar bahasa itu tidak sehari langsung jadi, nggak semalam langsung pinter. Jadi we should always practice our language to make perfect. Jadi kalau kita banyak-banyak praktek, kita banyak-banyak menggunakan bahasa Inggris, kita banyak-banyak berlatih, nanti pada akhirnya kita bisa jadi pintar, bisa jadi menguasai. And you must believe yourself, because you can if you think you can. Okay, next. Anyone remember the material topic that we learn next week? Okay, good. Next week we learn about greeting. Ya, benar. Greeting itu ada berapa sih? Benar, greeting itu ada dua. Yang pertama ada formal greeting dan yang kedua ada informal greeting. Oke, kelas, jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, oke? So, today we will learn about procedure text. Apa sih procedure text itu? Ada yang tahu? Ya benar, procedure text is text which aim to inform the readers about to do something, about the steps to do something. Oke, benar. Jadi nanti pada akhir pembelajaran diharapkan semua bisa ya untuk membuat, menyusun, mengidentifikasikan apa itu procedure text. Oke, sekarang kita perhatikan slide materi kita terlebih dahulu ya. Oke, yang sekarang kita mau belajar tentang procedure text ya. Yang pertama ada definisi of procedure text. Apa sih definisi dari procedure text ini? So, a definition of procedure text is a text which aim to inform the readers about the step to do something. Jadi definisi dari procedure text ini adalah untuk menginformasikan para pembaca bagaimana sih step-step atau langkah-langkah untuk to do something atau membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu gitu ya. Lalu ada purpose. The purpose is to show how something is made, used or done through a sequence of steps.
Lalu yang selanjutnya ada language feature, yaitu we always use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Then we use command or imperative sentence. Lalu yang selanjutnya ada using adverbials or adverb to express the time, place, manner accurate, and we use action verb, then we use simple present tense. So, yang selanjutnya ada structure of text. Structure about procedure text. Yang pertama ada goal or aims. It contains the intent and purpose of the related procedure text. Yang kedua ada materials. It contains the material needed to perform the step of a procedure text. Lalu yang ketiga ada step atau langkah-langkah. Itu adalah a list of sequential steps to complete the procedure text. Lalu ada contoh ini, cara pembuatan wedang ronde. Bisa dibaca ya semuanya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi yang baru saja kita lihat? Tentang materi atau tentang kata-kata yang sulit yang belum diketahui, belum ditemukan? Anyone? Oke, sudah cukup ya yang ditanyakan. Lalu selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompoknya boleh milih sendiri. Lalu tugasnya adalah masing-masing kelompok membuat prosedur teks sederhana, serta menentukan yang pertama tujuan, yang kedua language feature, yang ketiga benar strukturnya. Lalu nanti kita masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Okay, so go for it. Do the best all. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, kita presentasi dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama, please welcome. Oke, good presentation. Thank you. Group 1. Next, group 2. Next group, please. Oke, selesai semua ya presentasinya. Semua masing-masing kelompok sudah mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan dengan kelompoknya. Good job guys, your performance all running well. I'm very proud of you all. Give applause please for us. Well guys, I think you already know what is procedure text. But if you still have any problem or any difficulty, you can ask to me. Silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya. No one? Okay, so anyone want to conclude our meeting today? Okay, great. The definition of procedure text is text which aim to inform the readers about the step to do something. Great. Yang selanjutnya, what about the purpose? Apa sih tujuan dari procedure text ini? Good. The purpose of procedure text is to show something is used or made or done through the sequence of steps. Good. And there are 3 structure about procedure text. First is, ya benar, aim atau goals atau tujuan. Yang kedua, the materials. Good. Lalu yang terakhir ada benar, ada steps atau langkah-langkah. But please you guys remember, if procedure text is always using simple present tense or we always use verb 1. Okay, good.
Well guys, that's it for today. Hopefully you guys will more practice, more learn about procedure text at home, so you can explain to someone to operate or to do something. Okay, thank you for your nice attention. See you next week. We will discuss about recount text. Okay, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.